Thank you very much, Dean Marios. Terima kasih banyak, Dekan Mario. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. Saya merasa terhormat berada di sini, sangat suatu hal yang istimewa. Saya bisa melihat begitu banyak dari Anda. I must say I'm thrilled to be at this great university. Saya harus mengatakan bahwa saya sangat senang berada di universitas ini, which has a tradition of open and democratic discussion, yang memiliki tradisi diskusi secara terbuka dan sangat diplomatis. And I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world. Dan saya sangat menunggu kesempatan untuk bisa melakukan bincang-bincang secara terbuka dan diplomatis di dunia diplomatis ini. Because the issue I'm going to talk with you about is there isn't one truth. Karena isu atau permasalahan yang ingin saya sampaikan di sini adalah di sana ada suatu isu yang berkaitan dengan kejujuran atau truth. Of course, truth is a relative term. Dan tentu saja suatu kejujuran atau kebenaran merupakan suatu hal yang sangat relatif. At one point, the truth was the world was flat. Di satu titik, kebenarannya ada pada dunia merupakan suatu yang datar. When we talk about truth in science, of course, it's always relative. Dan ketika kita berbicara mengenai kebenaran dan sains atau ilmu pengetahuan, tentu saja itu sangat berkaitan dan relatif. But there are now more than 6 billion cell phones in the world today. Tapi sekarang ada lebih dari 60 miliar telepon seluler di dunia. 8 billion wireless transmitting devices. 8 miliar dari telepon nirkabel. More than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things. Lebih dari 50 miliar menampilkan suatu hal yang berkaitan dengan Internet of Things. And we have to recognize that we don't know a lot about the public health and environmental effects. Dan kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu begitu banyak mengenai kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan dari bentuk radiasi ini. Of this form of radiation. You have briefly mentioned some of my career. I won't go through this in any great detail. Anda secara singkat telah mengetahui karir saya, jadi saya tidak akan pergi secara detail, menjelaskan secara detail. But I would say to you that probably the most important thing I did. Tapi saya akan menyatakan bahwa mungkin suatu hal yang sangat penting yang telah saya lakukan. And I see many people in this room aren't even old enough to remember it. But long time. Dan saya melihat banyak orang di ruangan sini bahkan belum cukup umur untuk mengingatnya. Tapi dulu, ago, we used to have smoke on airplanes. Kita bisa melakukan merokok di dalam suatu pesawat terbang. People could smoke tobacco on orang-orang bisa merokok tobacco di dalam pesawat terbang. Airplanes. And I was involved as a young scientist. Dan saya dulu terlibat sebagai peneliti muda in the committee that actually reviewed the data and recommended that there be no smoking on airplanes. Sebagai sebuah komunitas yang mereview datanya dan menyarankan bahwa untuk tidak melakukan merokok di dalam pesawat. You may be shocked to hear that it was even a question for science at the time. But mungkin Anda akan terkejut karena itu merupakan suatu pertanyaan pada saat itu di bidang ilmu pengetahuan. Was. And when I look at what we know now about mobile phone radiation, dan ketika saya melihat keadaan yang sekarang terkait dengan radiasi telepon genggam, see some very interesting similarities because there were a lot of questions that were raised. Saya rasa ada beberapa kesamaan karena di sana ada banyak sekali pertanyaan yang timbul about the safety of tobacco on airplanes. Sama tentang keselamatan mengenai tobacco atau ganja di dalam pesawat. And they were in fact legitimate questions. Dan faktanya itu merupakan suatu pertanyaan yang disampaikan. Things we did not know.
Itu yang tidak kita ketahui. There are a lot of important questions to be asked about mobile phone radiation today. Karena banyak sekali pertanyaan yang penting yang harus kita tanyakan mengenai radiasi telepon genggam pada saat ini. Without any doubt. Tanpa keraguan. But the reality is we're not asking those questions. Tapi nyatanya kita tidak mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. And with the exception of some researchers here and dan pengecualian dari beberapa peneliti di sini, elsewhere, very little new research is being done in this field. Ada banyak sekali penelitian yang sudah diselesaikan di bidang ini. So it's a thrill to be here because Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering and its applications to medicine. Dan suatu hal yang sangat menyenangkan ada di sini karena Australia merupakan pionir atau pemulai dari penelitian terkait dengan mesin elektrikal serta kesehatan. Doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around the world, including the U.S. Department of Defense. Melakukan beberapa pekerjaan yang paling menarik di dunia dan didanai oleh institusi di seluruh dunia, termasuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat. I've worked at some of the top institutions in the world in science, and so when I first thought, dan saya sudah bekerja dengan banyak sekali institusi ilmu pengetahuan tertinggi di dunia. There could be something wrong with mobile phones. I actually own 3 phones. Dan menemukan bahwa di sana ada beberapa hal yang buruk atau hal yang salah dengan telepon genggam. Pada saat itu saya memiliki 3 telepon genggam. At the time, I own 2 now. Saya memiliki 2 pada saat ini. And everybody has to downsize a bit. And I didn't believe there was a problem, and I thought if there were a problem, I would know about it because of course I knew all about what's important in science. Dan saya tidak mengetahui ada suatu permasalahan di sana, dan jika saja saya mengetahuinya, well, I was wrong. Tapi saya salah. I liked the fact that I could call people or actually send them messages and expect an answer at all hours of the day. Saya menyukai kenyataan bahwa saya dapat menelepon orang atau benar-benar mengirimi pesan kepada mereka dan mengharapkan jawaban di setiap panggilan di dunia yang saat ini. And found it kind of fun in the beginning. Saya menemukan hal yang terasa menyenangkan di awal. And when somebody said to me there could be a problem with this with our health, I said, "Oh, don't be ridiculous." Dan ketika seseorang menyatakan bahwa ini bisa menjadi suatu permasalahan di media, dan saya berpikir ini menjadi hal yang sangat aneh. If there was a problem, jika saja di sana ada permasalahan, I'd know about it. Saya tahu mengenai hal itu. Well, I was wrong. Tapi saya salah. And what I now know is that information is being sent to people routinely to give them safety information. Dan yang saya tahu pada saat ini adalah informasi dikirim secara rutin ke orang-orang banyak di sana supaya mereka bisa menyelamatkan diri mengenai informasi menyelamatkan diri. I'm going to ask you to help me out here by looking at how many of you have an iPhone? Dan saya ingin Anda menolong saya untuk melihat hal ini, dan berapa orang yang dari Anda memiliki iPhone? Now, I assume you didn't all turn them off. Dan saya berasumsi bahwa Anda tidak mematikannya pada saat ini. So, for those who have an iPhone, would you not raise your hand again? I'd like. Dan untuk teman-teman yang memiliki iPhone, coba tolong diangkat tangannya. I'd like you to share with your colleagues. So, please go to the settings on your phone, right? Dan tolong pergi ke peraturan di dalam telepon Anda. Please take a moment and nod when you got there. Silakan luangkan waktu Anda sejenak dan and be prepared to share
All right. Dan bersiaplah untuk membagi. Go to settings on the phone. Out there? No. Pergi ke setting atau pengaturan di dalam telepon Anda. All right. Now, get to settings. Now go to about. I'm sorry, you have to go to general first. There's a mistake here. Mohon maaf, Anda harus pergi ke dalam hal yang umum dulu. You have to go to general. Pergi All right. general. Under general, under settings. Pergi ke general di bawah pengaturan. Then go to about. Dan pergilah ke tentang atau about. Which is at the top. You got Yang ada di atas. there? Sudah? About, yes. Okay. Now you have to scroll all the way down. Sekarang Anda harus mengarahkan itu semua ke bawah. To something you don't normally see. Ke arah yang tidak biasanya Anda lihat. Called legal. Yang dipanggil dengan legal. Got to legal? All right. Now click on RF exposure. Sekarang pergilah ke RF atau RF exposure. Now you can read it later. Nah, sekarang Anda bisa membacanya nanti. But it's basically telling you that you need to know that you cannot keep the phone directly next to your body without exceeding the as tested exposure guidelines. And by the way, pada dasarnya itu memberitahu Anda bahwa Anda tidak dapat menyimpan telepon langsung di samping tubuh Anda tanpa melebihi pedoman paparan yang telah diuji.